नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यू फरक्का हाई स्कूल के हेडमास्टर पर हमला, पैर टूटा, आंख क्षतिग्रस्त। स्कूल की शैक्षणिक परिषद की नियमित बैठक के दौरान कई सहायक अध्यापकों पर प्रिंसिपल की पिटाई करने का आरोप लगाया गया। शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे हुई इस घटना से न्यू फरक्का हाई स्कूल में भारी हड़कंप मच गया। घायल प्रधानाध्यापक के परिजनों ने बताया कि पिटाई से उनका पैर टूटने के अलावा उनकी आंख भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रिंसिपल मोनिरुल इस्लाम फिलहाल मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती हैं। बैठक के दौरान प्रधानाचार्य, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा कई अन्य शिक्षक उपस्थित थे। प्रधानाध्यापक ने स्कूल के सहायक अध्यापक तारिफ हुसैन और कई अन्य लोगों के खिलाफ सीधे तौर पर मारपीट की शिकायत की, लेकिन सहायक अध्यापक तारिफ हुसैन ने आरोप को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। तारिफ हुसैन का दावा है कि प्रधानाध्यापक के खिलाफ कई शिकायतें हैं। उन्होंने अपने ऊपर पर्दा डालने के लिए हमारे खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर स्कूल की प्रबंध समिति के अध्यक्ष अरुण मैदास ने न्यू फरक्का स्कूल में हुए उपद्रव की घटना की सच्चाई स्वीकार की है। उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल कई दिनों से सहायक अध्यापकों से विवाद कर रहे थे। मैंने इसे सुलझाने का कई बार प्रयास किया है। दोनों पक्ष समान रूप से जिम्मेदार हैं। इस बीच फरक्का थाने के आईसी ने बताया कि इस मामले में अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि संक्रमित प्रधानाध्यापक की पत्नी ने कहा कि संक्रमित होने के बाद वह इलाज में व्यस्त थी। शनिवार को आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। उन्हें पहले बेनीग्राम स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और फिर मालदा स्थानांतरित कर दिया गया। मेडिकल सेंटर में हुई इस घटना से फरक्का में हड़कंप मच गया है, जिसकी शुरुआत पूरे राज्य में हो गई है। एक तरफ तृणमूल के अंदर गुटबाजी जारी है, तो दूसरी तरफ शिक्षकों को लेकर भी लड़ाई जारी है। छात्रों के लिए शिक्षा की रोशनी कही जाती है। छात्रों के परिवार वाले बहुत सारा पैसा खर्च करके अपने बेटे बेटियों को बिना किसी डर के न्यू फरक्का हाई स्कूल में भेजते हैं। हालांकि मास्टरों की पिटाई से छात्रों में भय का माहौल है। फरक्का और राज्य में इस घटना की शुरुआत न्यू फरक्का हाई स्कूल के छात्रों के बीच हुई है। কালকের ঝামেলাটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটা দীর্ঘদিন ধরে আর কি এই গ্রুপ অফ টিচার ভার্সেস হেডমাস্টার মশাই এই বিবাদ চলছে। আমি বেশ কয়েকবার বসেছি, ম্যারাথন মিটিং করেছি সমস্ত শিক্ষকদের নিয়ে 4 ঘন্টা 5 ঘন্টা, কিন্তু কেউ শুনছে না। সবাই নিজের অবস্থানে অনড়, এই লড়াই চলছে। আর আমার মনে হয় যে আমি পারছি না, আমি এই জায়গার যোগ্য লোক নই আর কি, যার জন্য আমি ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছি। কাল কি হয়েছিল? কাল ওই যে বাৎসরিক যে রুটিন আর কি, স্কুলের রুটিন তৈরি করেছে একাডেমিক কাউন্সিল, সেটা কিছু মাস্টারমশাইয়ের পছন্দ হয়নি। হেডমাস্টার এখন সেই রুটিন নিয়ে বিতর্ক, আমাকে ডাকলো, আমি গেলাম। তারপরে রুটিন সাধারণত তৈরি করে হেডমাস্টার মশাইকে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করাতে হয়। এখন নতুন একাডেমিক কাউন্সিল, এদের বক্তব্য হচ্ছে যে অতীতেও কখনো অ্যাপ্রুভ করা হয়নি। আর আমাদেরকে হেডমাস্টার মশাই বলেছে যে আপনারা যেটা ভালো বুঝেন করেন। আমরা সেই মতো করে পাবলিশ করে দিয়েছি। তো এখন কিছু মাস্টারমশাইয়ের অভিযোগ আছে, যার ভিত্তিতে হেডমাস্টার মশাই আবার ওটাকে ক্যান্সেল করে পুরাতন রুটিন জারি থাকবে বলে নোটিশ করে। এটা নিয়ে বিবাদের সূত্রপাত। প্রথমে বাক্য বিনিময়, তারপরে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়, তারপরে বিশেষণ যোগে বাক্য বিনিময়, আর তারপরে আর কি সেটা হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যায় দুই মাস্টারমশাইয়ের মধ্যে, হেডমাস্টারমশাই ভার্সেস টিচার্স কাউন্সিলের। প্রথমে আপনাকে বলি, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই ধরনের ঘটনা নিন্দনীয়। এই ঘটনা আমি তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। কারণ স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের ছেলেমেয়েরা যায় শিক্ষা অর্জন করার জন্য, মানুষের মতো মানুষ হওয়ার জন্য সেখানে যায়। তো আমি যেটা শুনেছি আর কি, শিক্ষকদের মধ্যে, এটা পরিচালনা কমিটির সভাপতির জন্য নয়, এটা ভিত্তিহীন বলবো আমি, যেটা মাস্টারদের বহুদিনের একটা ক্ষোভ বা হ্যান ত্যান আছাট ছিল, মানে স্কুল পরিচালনাকে নিয়ে একটা তুচ্ছ কথাবার্তা, মানে খেলার একটা কি ব্যাপার ছিল ওই সব নিয়ে আর কি, বা পরীক্ষার একটা কোনো একটা রুটিন ছিল সে ব্যাপারে। তা আমি যেই বা যারাই করুক না কেন, এই ঘটনার আমি নিন্দা করছি। কারণ একটা ওই জায়গাতে ভরা স্কুলে কথোপকথনের মাধ্যমে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা, হাতাপাই করা, এটা বাঞ্ছনীয় নয়। এটা না ঘটলেই ভালো, এবং ছাত্রছাত্রীদের
ওপরে প্রভাবও পড়তে পারে যে একজন শিক্ষক আরেকজন শিক্ষককে কী করে মানে করে। যাই হোক, আমরা এটা যেহেতু আজকে শনিবার ট্রিটমেন্টে উনি আছেন, আগামীকালকে রবিবার, সোমবার আবার হচ্ছে সরস্বতী পুজোর ছুটি। আমি হোয়াটসঅ্যাপে কথা বলেছি বা বাই মোবাইলেও করেছি, ভিডিও কলিং করে ওর শারীরিক অবস্থার খবর নিয়েছি। ইনজুরি আছে অবশ্য। তো যাই হোক, উনি কথা দিয়েছেন এমএলএ সাহেব আপনি যেটা ভালো বুঝবেন আর কি। তা আমি ভেবেছিলাম কি যে ঘটনা ঘটেছে আর কি, ঠিকই আছে, সেটা আমরা সামাজিকভাবে যদি হয় তাহলে আমরা হয়তো মিউচুয়াল করার, কারণ স্কুলের পরিবেশটাকে আমাদেরকে শান্ত রাখতে হবে এবং যেন তার প্রভাব ছেলে মেয়েদের মানে ছাত্রছাত্রীদের উপরে যেন কোনো রকমের কুপ্রভাব না পড়ে আর কি, সেই দিকটা আমি নজর রেখেছি আর কি। তো আমি সামনের মঙ্গলবার আমি স্কুলে পরিদর্শনে যাব, আর আমি ইচ্ছা রেখেছি কালকে হেডমাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে, উনি মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি আছেন, সেখানে আমি দেখা করতে যাব। वी टाइम न्यूज़ के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।